हाय दोस्तों आज हम हमारा जो गांव का पास एक सिटी है वहां घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर होगा। वहां जाएंगे और एक रेस्टोरेंट में भी खाएंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक ज़रूर करो। अगर हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, अभी हम निकलते हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारा उड़ीसा का एक सिटी है ये। हम जा रहे हैं दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं हमारे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो अभी हम रेस्टोरेंट में रुक गए हैं, यहाँ खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं अभी ये रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं हम क्या क्या खाएंगे। बिरयानी सब खाएंगे। जायका रेस्टोरेंट। अभी हम हैदराबादी बिरयानी खाने वाले हैं, तो देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। हैदराबादी बिरयानी पनीर टिका है। मंत्रीटा कुछ प्राइस विक्रड़ा जहाँ बहुत पड़ले जहाँ पड़वा नाटा कितना खुश। ठीक है, पहुँचा 3 बजे। अच्छा, खाना खाने के लिए मिलेंगे। पहुँचे 3 बजे आएगा बच्चा। ये देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे अभी से। ये बहन है, देख सकते हैं। ये दामाद है, ये छोटा भैया है और मैं हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे है हमारा। ये सब आज खाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये बिरयानी है, वेज बिरयानी। सलाद। अरे चम्मच में कितना खाओगे, हाथ में खाना है।
दोनों 네,